बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बरतानिया में उर्दू जुबान की तरवीज और तरक्की के हवाले से जाने वाले प्रोफेसर शिराज अली ने मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में एक अदबी नशिस्त का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खसूसी पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए हुए सीनियर सहाफ़ी और कारवाने इल्म फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिद इरशाद, सूफी और शायरा और मुसन्निफा हिफ्जा अशरफ थी। इस अदबी नशिस्त में बरतानिया में शोबा उर्दू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने वाले टीचर्स आसिफ रामे, मसूद रजा हाशमी, प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके के चीफ कोऑर्डिनेटर महमूद असगर चौधरी और प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके के चेयरमैन एजाज अफजल शेख शामिल थे। मोहतरमा हिफ्जा अशरफ, जो कि मुख्तलिफ जुबानों में शायरी करती हैं और रिफा आमा के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, आपको लेकर चलते हैं मैनचेस्टर, जहां 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड के CEO एजाज अफजल शेख मोहतरमा हिफ्जा अशरफ से बात कर रहे हैं। मैनचेस्टर की बहुत ही मशहूर शाहरा, जिसे विम्सर रोड और करी माइल्स के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर आज एक अदबी नशिस्त का अहतमाम किया है प्रोफेसर शिराज अली, जो कि उर्दू की तरवीज के हवाले से पूरे बरतानिया में जाने और माने जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिफ्जा अशरफ, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, एडिटर हैं अखबार की, और बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रही हैं। आज ये बरतानिया के दौरे पर आई हुई हैं और आज हमारी नशिस्त के अंदर ये आज मौजूद थी। इनसे पूछते हैं, बताइए अपने बारे में। हिफ्जा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका और शिराज साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी। मैं पाकिस्तान से आई हूँ एक मुख्तसर दौरे पे, और मैं शायरा हूँ और इसके अलावा मुसन्निफ़ा और एडिटर भी हूँ। मैं जापानी तर्ज की इंग्लिश पोइट्री लिखती हूँ और मैं पाकिस्तान में पहली और वाहिद शायरा हूँ जो इस तर्ज की पोइट्री लिख रही हूँ। और मेरा काम जो है 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल जरीदों में, बुक्स में, एंथोलॉजीज़ में पब्लिश हो चुका है। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तान में इस तरह की पोइट्री के लिए पहली मुसन्निफ़ा भी हूँ और शायरा भी हूँ। मेरी अब तक 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जिस पे मैंने सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा काम किया है। जैसे मैंने महाजरीन के मामले में के बारे में लिखा है, फिर औरतों के हकूक़ के बारे में, बच्चों के हकूक़ के बारे में, और इसके अलावा अभी जो मेरी नई बुक आई है वो है इस्लामोफोबिया के हवाले से। तो इस्लामोफोबिया की प्रमोशन के लिए, यानी उस बुक की प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ताकि यहाँ पे बता सकूँ, उसकी आगाही दे सकूँ, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके इस मामले के हवाले से। और इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें से 50 से ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं उसमें मैं विनर रही हूँ उन अवार्ड्स में से। और इसके अलावा इसमें यूनाइटेड किंगडम के अंदर मेरे 20 से ज़्यादा जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसमें मेरा काम पब्लिश हो चुका है। मेरा काम साउथ वेल्स इवनिंग पोस्ट, जो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी पब्लिश हो चुका है। और मेरा काम ब्रिस्टल म्यूज़ियम में जो पेंटिंग्स हैं उसके साथ भी मेरी पोइम्स जो हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई हैं। और इसके अलावा मेरे लिए ये एक और एजाज़ की बात है कि पिछले साल अमेरिकन हाइकू सोसाइटी ने एक कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें 1600 पोइट्स आए थे इंटरनेशनली, पूरी दुनिया से। उसमें एक कैटेगरी में मैं विनर हूँ, और उसमें टोटल 4 विनर्स थे, और एक कैटेगरी में मैं विनर हूँ। और मैं पहली पाकिस्तानी और पहली मुस्लिम शायरा हूँ जिसने वो अवार्ड जीता है। तो वो भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। इसके अलावा मैं पूछता हूँ आपसे, एक खातून, इतने सारे जिम्मेदारियाँ, इतने सारे प्रोजेक्ट, इसको कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? मेरा ख्याल है जो शायरी है वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो लोगों से आती है, वो लोगों के दरमियान में रह के आती है। यानी एक शायर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जितना सीखता है शायद वो कोई और नहीं सीखता, क्योंकि ये हसास दिलों की या हसास लोगों का एक काम होता है कि वो कहीं ना कहीं से एक उसका लतीफ़ पहलू निकाल लेते हैं ज़िंदगी का। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो मेरे आसपास लोग हैं, जैसे मैंने अगर औरतों के हकूक़ के बारे में बात की है या बच्चियों की एजुकेशन में के हवाले से बात की है, तो उसका मकसद यही है
کہ میں اویئرنیس بھی ساتھ دے سکوں. اور وہ جب آپ اس سسٹم کے اندر رہتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, تو مجھے انہی سے انسپریشن ملتی ہے. اور پھر مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہاں جی میرے پاس اتنا کام ہے یا اتنے میری ذمہ داریاں ہیں, میں ان سب کے باوجود بھی یہ سارا کام خوش اسلوبی سے کر سکتی ہوں. بڑے حساس موضوعات پہ آپ نے کہا, اسلاموفوبیا ہے, خواتین کے موضوعات پہ ان کے اوپر آپ نے لکھا. کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, کبھی ٹارگٹ ہوئی, کبھی فیس بک پہ, کبھی سوشل میڈیا پہ, لوگوں کا رسپانس کیا تھا؟ اچھا, اس میں مجھے تو بہت پذیرائی ملی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہاں پہ بھی. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ دل سے لکھتے ہیں اور آپ جینوئنلی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کے ذریعے, تو پھر لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہوں گی, اسلاموفوبیا کے حوالے سے جب میں نے یہ بک لکھی تو بہت سے لوگوں نے اس کو اس لیے بھی اپریشیٹ کیا کہ ویسے اسلاموفوبیا پہ بہت بات ہوتی ہے, کالمز لکھے جاتے ہیں, نیوز پیپرز میں شائع ہوتا ہے کافی زیادہ مواد, لیکن شاعری میں ابھی تک اس طرح سے کام نہیں آیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے. تو میں نے یہ ایک نیا میڈیم لیا جس کے تھرو میں یہ اویئرنیس دے سکوں, اور اس پہ مجھے یہاں پہ بہت پذیرائی ملی ہے, کیونکہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً ساری دنیا میں جہاں پہ مسلمان مائنورٹی میں رہتے ہیں, تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید میں ان کے جو فیلنگز ہیں یا احساسات ہیں اس کی میں ترجمانی کر رہی ہوں, اور مجھے اس پہ بہت اچھا رسپانس ملا یہاں پہ بھی اور باہر بھی. شکریہ. تو شیراز علی صاحب, آپ تھے آج کے میزبان. مسکراتا ہوا شیراز علی, آج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پاکستان سے تشریف لائیں. انہوں نے مختلف موضوعات پر کام کیا ہے جو انہوں نے بڑی تفصیل سے ابھی بتایا ہے. تو ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ انہیں ایک دن اسکول میں بلوایا تھا, تو وہاں جو ہماری جو 9ویں جماعت کے جو طالبات ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ہائیکو کا ایک سیشن کیا تھا جو بڑا کامیاب رہا. اور سیشن کے اختتام پر بچیوں نے خود ہائیکو بھی جو ہے وہ لکھی اور بہت ہی شاندار لکھی, اور بچیوں نے بڑی جو ہے وہ ان کے کام کو سراہا, ان کی پذیرائی کی, اور اسکول والوں نے بھی. اور اسی طرح پھر جمعے کے دن ان کو مانچسٹر یونیورسٹی میں بلوایا تھا, وہاں پر بھی جو ہے وہ طالب علموں کے ساتھ انہوں نے ایک سیشن کیا اردو اور انگلش ہائیکو پر, وہ بھی بڑا کامیاب رہا. اور اس سیشن کے اختتام پر بھی طالب علموں نے انگلش ہائیکو جو ہے وہ لکھی اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کیا, جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ جو جیپنیز صنف ہے اس کے بارے میں اس طرح سے معلوم نہیں ہے, لیکن ان کی وساطت سے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے, خاص طور پر بچوں کو جو ہے کہ جیپنیز ہائیکو جو ہے وہ کیا ہے اور اردو میں جو ہے وہ کس طرح سے ہائیکو لکھی جاتی ہے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا اور بتایا, جو میرے لیے یہاں پڑھاتے ہوئے جو ہے بڑی میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے جو سیشنز ہیں وہ دونوں ہی بڑے کامیاب رہے. تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں. شکریہ. آج کی اس ادبی نشست کا جو نتیجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کو اردو زبان سکھائیں, ان کو سکولوں میں بھیجیں تاکہ وہ پاکستان جا کر اپنے ملک کے ساتھ انگیج ہو سکیں اور اپنی زبان میں بات کر سکیں. اعجاز افسر شیخ, 24/7 نیوز ورلڈ, مانچسٹر. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ, مستند خبروں کی دنیا.